Zdravo mucinja! Ovo je новото, prvото u stvari video mi padne slušalicата. Ovo je prvото video, prva epizoda, prosto da rečam. Na ova nova show, quiz show, kako da go rečam, da go jebam. Koji se vika trudni gluvci, ej, Ružo! To mene se braća, ne, manaki, ne Milodinovci, muce! Panevi! Braća blizanca! Trajko Panev i Rajko Panev! Što je čudno, slušaj vamu, ti je se napravi, ne razbiraš od... Ovo je malo smešno, izvinite, vaka me molam, izvinite. Od 3 majki, 20 tatkovci, dominancija, izvinite se, molam, i dominancija, i pako rekao, izvinite, i komšijata tamo se putnali, i go putnali, vago, i vaka se ga. Ima li nekoj suvenir, nekoj, ti rekao, neće si rekao na majk, a majli, bravo, hvala kolega, Rajko, koji beše ti, Panev, ke ve vikam, Petko. Imale nekoj Amajli, da gi vidime, da gi pročujeme nešto, da go jebam. Dobro, jaz imam 7 može, kupena fabrika za plastika i metal, mi podari vujko mi, mi podari predobar, mali prosto, Alo muci, limonadata, te molam, Isto i jesi. grlo mi je željelo, suš matilo. Lažica. Aj, čao, muci, te bacvam. Taja je najdov pred domri vujko mi. I ko bев na grobište je najdov pred groba, tajnego, da, taka. Nemoj, aman, se toliko žalim, dosta je, nemoj, aman, nemoj, srti mi plači. Mrzim mi teči, aman, nemoj, da počni me, meni se koliš to nož bjegaj. Ovo je ladno oružje, ti me zakoliš, koji posle će odgovara, ja molim te. Moj me da počni me. Dobre, ne. Tišina ovdje, ja skažvam. Tišina se ga ja zborvam. Ne skandida. Koga ste rodeni? Ajde, prvo, dvajceta ovo je, da vi kažem, mili moje, ovo je ko predigra, da vi kažem. Izvinite, takav sam pa dijalekt. Ajde, kažete, objasnete se. Ajman. Ok, ja. Nije se ne radi pred mnogo. Mnogo. Sad ja ta doneso ja. Ama? Kaj te kenjam? Imaš je malce nekega razbiranja. Bata, če da kažeš? Da, tako, to je ko što kažem. Pa, nije sme rodeni 2002. Далеко то, вие ние гајде кога сте родени тоа. 3 февруари. Кој ќе го интересира то вие кога сте родени? Ајде бегај. Кај сте родени? Тоа е побитно, деца. Па сега види вам батка. Па Мајлена нива, кај може Ние сме родени плевна, да, плевна, томата чудувачки. Па, Оп. то нашата мајки се извинявам, тие не родија многу одамна, 2002 година, во плевната и така нашиот живот, немам други што да докажам. to bi je mnogo siromašnih vremena. Да. Добро бе. Gdje živeše tamo? Доста е тишина сега, ајде опуштете се. Омилена боја, која ви е? Кадира нешто преди ga слуша, ваква таква швецована некој рече, ми рече ти реко. Да. Мене ми е швецована. Добро. Вам ми е слушалицата. Мојме, ајде, сега мала пауза. Реклама! Open Gangnam Style. Prašanja! Ох, мори мајко, ох, мори прашања, немаме! Не зезав, муциње мој, мили, најмили, не знам друго што да речам, абе, како мили. И прво прашање за кандидат на Трајко, по куќето што бил крстен. Опиши го мравку! Што живото е мравката? Да го ебам! Ако ти е полесно. Работлив, сексуален инструмент, не, инсект. Сијава многу јака, Ама рецингот е многу слаб. Значи ти има пипци, мањака, има обањевака, има обањевака. Не е битно то, ајде бегај.
Точно че ти го вземам. Братче сте все пак, айде. Сега за кандидат пак нека една... Ой, кое е? Дай нека една сино. Какъв осече имаш према бели лист, пиле? Бели лист! Какъв е осечай? Има бели лист. Pa osjeća za beli list, to... Слушалицата ми памет. Se predava. Предаваш. Ти да не знаеш случайно... Ма баба, не изключвам поен. Не поен пак, се шо. Не да се върна. Добро, готово! Времето изтече. Ти стопирам. Снимай мале решение за бел лист. Айде, точно нека е. Айде, деца, разбете се. Само, секунда. Зато, дай купи от тие апчината. Се разболех. Грофтам косунче. Чакай да има чисто. Доста ти. Не ми обуцай. Самостен живот, айде. Каква е боя юкцето на Максим? Каква е боя юкцето на Максим? Айде, ти пощо беше сега ти ке си пак. Айде, каква боя юкцето на Максим? Юбчето на Максим. Редко ги имам гледано. Има някаква. Кажу и да ме нервирай овде. Някаква безбойна. Не ми такой. Айде брат Трайко, айде кажи ви. Райко, кой беше ти? Pa na Максим юкцата, то е цървена. Грешна 20 да вярвам. Па нема юкце Максим. Малко сбунувачки. Чека овде някой с бумпимет. Чека да го справим само секунда. Що? Имала късмет, стамена. Не бе везезам каквото ни прощание. Що ми мене цвърцка? Ато, обе, само за тебе. Айде, кой било нека Ти кажи. се занимаш. Pa цвърцка е тая... Тая е много стромачка. Ние мачка, тая е мачкица. Има когари. Тате ти изпали. Има когари. Доста ти има тиндо. Та цвърцка е... Много убаво, му се. Ай на пати. Знаеш да виша? Та тебе ти спаđa... Та тебе ти спаđa, значи... Сестрица. Каква сестрица бе? Тая е моя бойня от половина, море, Коя сестрица? И тук е крајот, што би опишале. Крај,